Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगी जुगी तुम्हारी उदार रवानी खारवा शबल खरवंदल रवना दरवंदल रवन उरवंदल रवना दरवंदल रवना दरव शबल वर 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 ओ शनरवानी खाला रवानी उदुरवाना दरवाना उदरवानी बिरी 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 बर 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 होली 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 ओ शाना रवानी बिरी 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 बारा 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 तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो अच्छा से अच्छा तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें खाली आज जीवन चिरकाल समान प्रभु जी का नाम रे दया करो 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 होली 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 ईरा बाबा 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 शबर बर 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 होली 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 हालेलुया हालेलुया शनरा रा बा 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 बर 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 उरवंदल रवणी खाला रवना दरवा शबर बर 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 प्रभु यीशु का नाम रे 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 दया करो होली 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 Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Uravatramani kharava shabara kalaravani adaravani danavatnalarava. प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा हालेलुया हालेलुया अनुग्रह रे तुम आमन को धार्मिक गणित करियछ तुमर रक्त रे यीशुଙ୍କ बमले रक्त रे आमन को धार्मिक गणित करियछ विश्वास द्वारा धार्मिक गणित करियछ और कर्म द्वारा मध्य तुम धार्मिक गणित करियछ हालेलुया हालेलुया शब्बा बाबा रिबिरी बिरी बिरी बर 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 बंदल रबा यीशुଙ୍କ नाम रे यीशुଙ୍କ नाम रे यीशुଙ୍କ नाम रे दया करो आमानकर दुर्बलता रे तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो प्रभु पूरा बाबा शाखाला रवानी खारवंदल रवानी खारव समस्त विषय स्वर्गस्थ पितांग इच्छा साधन करिया पे आमान को अनुग्रह करो तहरे हमरे तुम्हारा मनर मतलब होई पारिबो इरा बाबा शबरी खारवत्र माने काला रवानी खारवंदल रवा ता निश्चय संभव प्रभु यदि आमानकर मन ख्रीष्ट संग्रह मन सदृश होए हालेलुया 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 यदि तुम वाक्य डान बाम को जिया पे हमरे संकल्प करियो हालेलुया हालेलुया तथापि आमान ठारे प्रभु दुर्बलता रही प्रभु मैंने दुर्बल तो जेहेतु आमानकर गठन तुम्हें जान प्रभु धूली तुम्हें आमान को आउ निर्माण करियछ आमाने जे बहि जाई फेरना से वायु सदृश विपद गहन मानुष मात्र ताहा तुम्हें सर्वदा स्मरण करिथाओ प्रभु तथापि तुम्हें तार प्रतिकार करियछ तुम्हें पथ प्रस्तुत कर दियछ प्रभु ताहला पवित्र आत्मांगर नाव प्रभु अभिषेक आत्मा जो आम को संपूर्ण रूपे अधिकार करेंगे आम प्रकृत से बदली जाए भिन्न लोक पर हो आम से प्रकृत प्रभुंर लोक हो पार वाक्य को आम संपूर्ण सफल करने निमंते सहज हम
हालेलुया हालेलुया कारण अन्य माने मध्य सेपरि करिसंती प्रभु केतके सेपरि करिसंती हमरे मध्य करि पारिबो तेणु आत्मा जो आत्मा को तुम मान अंतर वास करिया पे दिवस से जमान को संपूर्ण अधिकार करिया पे एकांत कामना करंती ताहा करिया पे तुम विशेष भाव में तुम सहाय्य करो हालेलुया शबरी बिरी बेरे बारा 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 मंगल रो तबे निश्चय हमरे मध्य पालंग सदृश हमरे कहि पारिबो आउ मोर सत्यता ख्रीष्टन का सहाय्य रे मो समस्त करि पारे एवं मो निमंते जीवन धारण ख्रीष्ट मृत्यु हो लाभजनक आउ मो ख्रीष्टन का सहित जगतपति क्रूसरे हत होइछि आउ जगत मो प्रति मध्य हत होइछि मो आउ जीवित नुहे ख्रीष्ट मंत्र जीवित अटंती हालेलुया 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 जीसु नाम रे दया कर सेतबेले तुमे जा इच्छा करो एपरि समस्त विषय जहाँ तुम्हें आउ प्रभु मनुष्य निमंते जगत सृष्टि रखी अछ आउ तुम इच्छा अनुसार आमको तुम निरूपित समय आमको प्रदान कर इदा रवानी खार वर्षा काला रवानी खार कारण तुम्हें मनोवांछा पूर्ण कर परमेश्वर तुम्हें मागिया भाव अत्यधिक साधन कर रखा स्थान नियंत्रण आशीर्वाद वृष्टि बर्षी था तुम्हें मस्त कर लांगुल कर न था परिस्थ कर निचस्थ कर न आशीर्वाद आम बर्ता एवं आम संग धरे हालेलुया पृथ्वीर समस्त लोकं ठार मध्य तुम्हें श्रेष्ठ करिथा इदा रवानी खार वर्षा काला रवानी खार वंदन आमानकर चक्षु प्रसन्न कर आमान कर्तव्य संबंध सचेतन कर आमानकर सेवाभजन सब तुम निकट सुग्राही हो शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना करूँ जागो जागो गौरतांगो जो संसागनो जागो जागो गौरतांगो जो संसागनो गोपिकाते तांगो दया
Have you been to Jesus on the cleansing path? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you truly trusting in His saving power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you standing on the Sunday white cloud? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest in moment in the closing time? Are you washed in the blood of the Lamb? Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shivara Kalaramani Adara Hallelujah, 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 hallelujah.
Holy, 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 holy. Danya Jesus, 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 Danya Jesus. Shabara bara 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 bara. Uravatramani kala rabana darabana darabanda darabana darabana shabara bara bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabari mere bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदरवानी खारवा शाबरी पूरा बत्रमन कालारवाना दरबंगा लारवा. Praise and give the glory, 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 praise and give the glory. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. Udaraba shamani khala rabani darabanga la rabana daraba. Urabanga la rabana darabanga la rabana darabanga la rabba. Urabanga la rabana darabanga la rabana daraba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ba. Shabba ra ba 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 ra. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Shabara bara 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 bara. Biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shibara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम. Idarabani kharabat pramana daraba shabara bara bara bara. Urabanda larabani kharabat pramana daraba shabari kurabat pramana kalarabana daraba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Shibara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya. Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram. Udaravani Kharava Shakala Ravana Dharavanda Ravat. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. Hallelujah. Parama Pita ke hum स्तुति गाए कोई है जो बताता में सारे पाप करता क्षमा सारे रोग करता चंगा हालेलुया 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 चालू प्रार्थना करूं। धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया रीता बाबा रे रा बाबा रीता तू मामा री रा बाबा रे रा बाबा बाबा तेरे समस्त भार तुम्हें नेलवली से दे धन्यवाद धन्यवाद ई अनुग्रह करे बंधे रखते बोली से दे धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें सुस्त सबल रखते बोली से दे धन्यवाद तुम सेवा करिया बे सुजो दे से दे धन्यवाद हालेलुया रीता बाबा रे रा बाबा तुम्हें चैनल और सबली से दे धन्यवाद 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 पतंग तुम्हें निरीक्षण करिए तब पतंग अंतर को तुम्हें देखिए अच्छा हालेलुया री बाबा बाबा तो यीशु तुम दया करो तुम्हें चाहता तुम्हारा संतान बने तुम्हारा वसंत गौरव 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 हालेलुया री बारी ना
সঙ্গে নেই চলে এবং সাহায্য করো দয়া করো হালেলুয়া রি বাবা রি রা বাবা রি নারা পিতা কা বাবা বাবা ও যিশু তুমি দয়া করো প্রভু আমার বাবা দোষ রক্তের দই পরিষ্কার করো দেমন পান সর্ব তোমার সেবা তলে সমর্পণ করুছি সাতু শয়তান को तुम बाद तले जड़ी दियो सतर बजे रास्ता আসলে সাতর রাস্তার পড়ে যায় সেটা মহান ধন্যবাদ 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 প্রভু হালেলুয়া রিতা বাবা আউরি আত্মারে পূর্ণ করো এই অন্ধাকটি বন্ধা থাও এই দিবস ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥାଉ ମସ୍ତକରେ ଚଳ ଅଭାବ ନ ହଉ ସେଠି ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହସ୍ତ ମେଲେଲେ ଗୋଟେ ବେଳେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ରିରା ମାଗିଆ ଭାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମେ ଯୋଗିଆ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଜୀବାଦେବୀ ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ତୁମ କାଜ ରାଜ୍ୟ ଧାନ କଥା ସଂସାର ସବୁକିଛି ଦିଆଯିବ ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାରି ରାରା ରାରା ବାବା ଉବା ମାନି ନାନି ତାତି କାଟା କାଟା ମାପା ନିନାନ୍ତି ଚାନାନା ও বাবা হালেলুয়া রিতা বাবা তোমার সন্তান মধ্যে যেতেলে দুর্বল তুমি সেটালে তুমি বড় যেটা শক্তি দেইতাও সেটা মহানଙ୍କୁ ধন্যবাদ এই হস্ত তুমি ধরিতাও তুমি ছাড়িবনি সেটা মহানଙ୍କୁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ পড়িগলে তুমি উঠেই দাও না পড়লে তুমি ধরিতাও সেটা মহানଙ୍କୁ ধন্যবাদ ও বাবা নিনা মামা নিরারা টিটা বাবা সেই প্রার্থনা জীবন দিও হালেলুয়া রিবা তুমি কইতে জাগি রই প্রার্থনা করো পরীক্ষারে না পড়ো হালেলুয়া রিবা তুমি ঘুমান কি তুমি নিদ্রা যাই না থাও বার ভিতরে আসে রক্ষা করি থাও সেটাই মহানଙ୍କୁ ধন্যবাদ 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 তুমি কইতে নিরন্তর প্রার্থনা করো সব অবস্থা ধন্যবাদ দিও দুঃখরে ও সুখরে ও ধন্যবাদ দিয়ে চলো সেটাই মহানଙ୍କୁ ধন্যবাদ ও বাবা রিরা নিনা নাতিটা বাবা तो यीशु तुम दया करो ते यीशु नाम रे दया करो तुम कह जो मोर सेवा करे त कोन दर पर आशीर्वाद करता रहो दूर कर जाओ तेरे महान धन्यवाद हालेलुया रिबा ये देशवासी सर्ववासी राज्यवासी दया करो तुम राज्य आसु अते तुम हरान ठुवांग तो प्रभु यीशु विचार करो हालेलुया रिबा ते सत्य जन्म से सत्य तुम मुक्त करिबो हालेलुया निता बानी नाना मानी नारा बाबा ओ यीशु तुम दया करो ते यीशु नाम ते यीशु महान धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हालेलुया निता बानी नारा बाबा राखा मंदा बोल के आशीर्वाद तम प्रभु संकर हर समर्थ में निष्करण में ना संपत के भाई मोर वसई प्रार्थना करता है ना संकर मुखर कथा तुम्हें दूर करताओ ते महान धन्यवाद ना संकर ये सार बार में तुमके घर करो तुम्हें तक भाई द्वार खोले दियो तुम्हें जो बड़े खोले ले तक के कौन करता है तुम्हें सब को संकल्प करिया बनासा तुम्हारा मास्टर जो तुम कार्य में आश्चर्य करो ते महान धन्यवाद प्रभु यीशु तुम दया करो मनार विश्वासी मन को दया करो ते गांव समाज को तुम दया करो समन स्थिर रहे में साहाय्य करो हालेलुया रिबा जो मन को देव सुख समझ सुख कर दियो तुम्हारा वाक्य बड़ी तुम यार के दे दियो हालेलुया रिबा तांगर कोन बोलन तुम्हें सब जानितो मागे होय अधिक जुगिया परमेश्वर हालेलुया रिबा तुम कह सदा मोर पति बालक मोर भाव केवढं साज तुम्हार ठारू आसीଥାଏ प्रभु हे महान धन्यवाद 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 प्रभु ओ यीशु तुम दया करो प्रभु अन्य नैतिकता बानी नाना मानी नारा टीका काटा उठी बाबा टीका मानी नारा बाबा तुम्हार ठारे हमर विश्वास प्रभु हे महान धन्यवाद 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 प्रभु ओ यीशु दया करो दास मन जो वाक्य देवता पूजा रखे कैसे पूजा करो देव तुम्हें साहाय्य करो रात्रि सत्य सागुण भलिया में साहाय्य करो तुम दया करो प्रभु हालेलुया रिबा टीका मानी नारा बाबा समस्त प्रार्थना तुम्हें सुनिते उत्तर देते धन्यवाद जामा गिनता जाति को दान करो प्राणकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगो आमेन
ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, କାରଣ ସେ ବିଜାତି ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭର ନାମ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଉଠୁଛି ଆଜି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି କିଏ? ପାଉଲଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି? ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ପଲ୍? এই প্রশ্ন নিশ্চয় প্রভু করা চাহান্তি, কারণ গোটিয়ে লোক যাহাঙ্ক জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত লা। আমি বি বদলি যাইছু, মাত্র হুত আমি সম্পূর্ণ রূপে হই না, বহুত বদলি থিবা, অল্প থিব, অল্প বদলি থিবা, বহুত থিব। সবু আজ্ঞা মানুলে মধ্য সে ধনী যুবা লোক পরি গোটিয়ে আজ্ঞা হুত আমি মানি পারু না। মাত্র পাউল গোटे ভিন্ন প্রকার লোক। কেবল তাহা সেতিকি নুহে, সে খালি যে সম্পূর্ণ বদলি যাইলে তাহা নুহে, মাত্র সে ঈশ্বরଙ୍କ রাজ্য পাই যথেষ্ট ভাবে লাভ স্বরূপ ଥିଲେ। প্রভুଙ୍କୁ সন্তুষ্ট করিবা জনে লোক, সেপরি লোকଙ୍କର অভাব রহিছি। প্রভু জানନ୍ତି, প্রভু সেপরি লোক মানুষ জগতর চারিয়ারে কৌশি না কৌশি স্থাନରେ আউ প্রভু রখিথিবে নিশ্চয়। সেপরি লোক যে আউ নাহান্তি আমি সেপরি তো কহি পারিবা নাই, মাত্র সেপরি লোকଙ୍କର আবশ্যক আমি নিজ পাই তাহা মানুষ চিন্তা করিবা দরকার। মু কোন পাউলଙ୍କ পরি যে নিজে কহନ୍ତି, এতে কনফিডেন্টলি কହୁଛନ୍ତି সে মো পরি হো, তো মানে মোর অনুকারী হো, মতে ফলো কর। কে কহিপারিব এভଳି কথা? প্রকৃতরে জনে সিদ্ধ লোক যদি ন হব, আউ প্রভুঙ্কর সন্তোষ পাত্র যদি ন হব, গোটিয়ে জগতরু পৃথকীকৃত লোক যদি ন হব, পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ লোক ন হব, সে কেমিতি কহিপারিব এ কথা? জনে পরীক্ষা সিদ্ধ লোক নহলে কেমিতি কহিপারিব কনফিডেন্টলি মো পরি তুমি হুଅ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଛି? ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ପଲ୍? ପାଉଲଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି? এই প্রশ্নটা আজ মো ভিতরে আসুଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପାଉଲ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ନଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପାତାଳରୁ ଉଠି ନାହୁଁ। ସେ ବି ଆମ ପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର କିପରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେବଳ କ୍ରୋଧ କୋପ ହିଁ ଆଉ ରହିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଭୋଗ କରିବେ, ଅଗ୍ନିମ ହ୍ରଦ ନରକରେ ସେମାନେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଇ ତାଙ୍କର ମନର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି? ପାଉଲଙ୍କ ପରି ନହେଲେ ତାହା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର, ଯେ ମୁଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରି, ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? ଆମେ ଯଦି ଆମର ପାପ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିପାରୁନାହିଁ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ମାନି ପାରୁନାହିଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିପାରୁନି, ମତେ କ୍ଷମା କର କହି ପ୍ରଭୁରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ରୋଦନ ବିଳାପ କଲେ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋଇଦେବେ, ପରିଷ୍କାର କରି ପାପ କ୍ଷମା। ପ୍ରଭୁ କଣ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ? ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି, ବାକ୍ୟ ମାନି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିପାରୁ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁ,
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଶେଷରେ ସେ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଇ କଥା କଣ ମତେ କୁହାଯିବ? ଏଇଟା ଆମକୁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାତଃକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ବସି କରେ, ଆଣ୍ଠେଇ କରେ, ଉବୁଡ଼ ହୋଇ କରେ, ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ରହି କରେ, ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ କରେ। ଆଉ କଣ ଯେପରି ଶେଷରେ ମୁଁ ବେଶ ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଭାବରେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ହିସାବ ଦେଇପାରିବି। ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମୁଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯିବି, ଏତିକି ମତେ ଦୟାକର। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିକି ମୁଁ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଖାଲି କରିବାର ନୁହେଁ। ଯଦି ସେପରି କେହି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ବହୁ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଅଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଲିକି ଯାଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ପାରୁ, ସେ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ତୁମେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତିବାସୀ ପଡୋଶୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେପରି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଭଲ ତାହା ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କହିବା ଚାରିଟି ବୁଲିବା ସେମିତି ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଏ ମୋର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର, ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ତିମୋଥେଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ, ଯିଏ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ ଗୋଟିଏ ସମାଦରର ପାତ୍ର ପରି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ପରିଷ୍କୃତ ହଉ, ଆମର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ନ ହଉ, ଯୋଉମାନେ 15 ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମୋ ଠାରେ ଆଉ ରୁହ ତାହେଲେ ତୁମେ ଫଳ ଫଳିବ ଶାଖା ପରି। ଯେଉଁ ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ, ଯେପରି ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବ, ଏଥିପାଇଁ ପିତା ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି କି, ମୁଁ ପରିଷ୍କୃତ କି, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଗୀତ ଗାଉ, ଭଲ ସ୍ୱର ଥାଉ, ଗୀତ ଗାଉ, ମୁଣ୍ଡ ହଲି ଦେବେ, ତାଳି ମାରିଦେବେ, ଲୋକେ ଖୁସି ହେବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ, ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ଆମ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଆସିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାରେ ଗିର୍ଜା ଆସିବେ ଚାଲିଯିବେ, ରବିବାର ଆସିବେ ଚାଲିଯିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତ ଭୂତ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦିବାରାତ୍ରି ଲାଗି ତାମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ, ଗଜପତିରେ, ମହାରାଞ୍ଚଳରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମୁଁ କହିନି ସେମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକତ୍ର ଚାରିଟି ଯିଏ ଯୁଆଡେ କାମ ଯାଇଥିବେ, ଭଲରେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଇବା, ତାଳି ମାରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ପରଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ସେପରି କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 2:46। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିଏ କରନ୍ତୁ କିଏ ନ କରନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରିବନି। କାହାର ନା କାହାର କଣ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ବହୁତ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି କିଏ, ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ପଲ୍, ଆମେ ହେଇନପାରୁ, ଆପଣ ହେଇନପାରନ୍ତି, ମୁଁ ହେଇନପାରେ, କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ହବ ତାଙ୍କ ପରି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ପାଉଲ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ସାଉଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାର ନାମ ପରେ ସେ ପାଉଲ ହେଇଗଲେ। ଏ ସାଉଲଙ୍କ ନାମରେ ପୁରାତନ ଆଉ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ, ରାଜା।
ଆଉ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣିତ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡାଉନଫଲ୍ ଆସିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିଲା ଯେ ଆଉ ସେ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ହଠାତ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଗଲା। ତାପରେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ତୁଚ୍ଛ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଉପରିସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ସେ, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର 250 ଅଧିପତି ଆଉ କେତେ ନେତାମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଲୋକ ପବିତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ବିବାଦ କରି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ସେମାନଙ୍କର ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବର ଶେଷରେ କହିଲେ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଉ କିଛିଟା କଥା, ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ସାଉଲଙ୍କ ପରେ, ସାଉଲ ଯିଏକି ପାଉଲ ହେଲେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେ ଯୋଉ ସାଉଲ ରାଜା, ଗ୍ରେଟ୍ ଫେଲୁଅର, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ ବିଫଳତା ଆସିଲା। ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଏକଦମ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ତାଙ୍କ ହେତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ନିଜ ଲୋକ, ବଂଶ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଲେଖା ହଉଛି ସାଉଲ ବଂଶ ବେଳକୁ ବେଳ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବେଳକୁ ବେଳ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ। ମୁଁ ଭାବୁ ଆଉ ଦାଉଦ ବଂଶ ବେଳକୁ ବେଳ ବଳବାନ ହେଲେ। ଅଳ୍ପ ସାଧାରଣ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ। ତାର ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ବଂଶ ବେଳକୁ ବେଳ କ୍ଷୀଣ ହଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦଉଥିଲେ। ସେ କେବେ ବଦଳିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ଆସିଲା। ପଲେଷ୍ଟିମାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉଦିନ ସେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ, ଆଜି ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଦିନ, ଆଜି ତୁମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଦିନ ସମୟ ଦିଆହେଲା, ବଦଳିଲ ନାହିଁ ତମେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜେଜେବେଲ ନାମ୍ନୀ ଭାବବାଦିନୀ ନାମ୍ନୀ, ସେ ନିଜକୁ ଭାବବାଦିନୀ ବୋଲି କହୁଛି। ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ସେ ବେଶ୍ୟା ନିଜକୁ ଭାବବାଦିନୀ ବୋଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ତାକୁ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବୁ, ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଜାଣିବେ ଆମେ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବୁ। ତାକୁ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରଖିଛୁ, ମାତ୍ର ସେ ଆଉ ତାର ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମିଳିବନି, ଫାଇନାଲ ଡେ ଆସିଯିବ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାମୁଏଲ ଆସି କହିଥିବେ ବା କଣ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ତ ଲେଖା ହେଇନି। ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ସାଉଲ ଆଜି ତୁମର ଶେଷ ଦିନ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଲୋକମାନେ ଲେଖାଛି ଅଶୁଭ ଜାଲରେ ପକ୍ଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରି ଲୋକମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି। କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିପଦ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସାଉଲଙ୍କର ସେପରି ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେଶୀ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି, କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ। ଆମ ପାଖରେ ଘର ଥାଇ ନପାରେ, ଚାକିରି ଥାଇ ନପାରେ, ଟଙ୍କା ଥାଇ ନପାରେ,
ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଧନ ଥାଇ ନପାରେ। କୋଉ ବଡ କଥା। ଆୟୁବଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲା, ସେ ସବୁ ଧନ ଚାଲିଯାଏ, ତାଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ପରିବାର, 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା, ଏତେ ବଡ ପରିବାର ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନାତି ନାତୁଣୀ କେତେ ନ ହେଇଥିବେ। ଏକାଥରକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏ କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ? ଆଉ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆସିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ 7 ପୁତ୍ର 3 ଏତେ ବଡ ପରିବାର ଚାଲିଗଲେ। ଆସିଲେ ତ ଅବଶ୍ୟ ସେ 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଲେ। କଣ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ସେଇ ଚେହେରା ସେମିତି ହେଇକି ଥିବ? ନାଇଁ ତ। ସେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ, ବଢିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷର ଟାଇମ ଲାଗିଥିବ। ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ହରିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଏସବୁଗୁଡାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ। ଧାର୍ମିକର ପରୀକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି। ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଶୟତାନ ବାରମ୍ବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେପରି କଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ହଉଥିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ। ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ପଲ୍, ପାଉଲଙ୍କ ପରି କିଏ? 5ଟା କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ ଆମର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର, ଚୋଜନ୍ ଭେସଲ। ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବେ, ମତେ କହିବେ ଚୋଜନ୍ ଭେସଲ, ଏ ମୋର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର। ଲୋକେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଭଲ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କହିବେ ତାହା ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆ ଖରାପ କହିଲେ ଆମେ ଖରାପ ହେଇଯିବା ତାହା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଆମକୁ କଣ କହିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ତ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ, ମନ୍ଦକୁ ଭଲ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ତାଙ୍କଠାରେ 5ଟି କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ଆଜି ମୋର ନିଜ ସମୟରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଚିନ୍ତା କରି, ନ କେୟାର ଫର ଦ ଫ୍ଲେଶ, ଶରୀର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ନ କେୟାର ଫର ଲାଇଫ, ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ନ କେୟାର ଫର ଏନିମି, ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ବା ଖାତିର ନଥିଲା। ନ କେୟାର ଫର ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ନ କେୟାର ଫର ଇଭିଲ, ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ବା ଖାତିର ନଥିଲା ବା ସେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। 5ଟି ବିଷୟ। ନ କେୟାର ଫର ଫ୍ଲେଶ, ନ କେୟାର ଫର ଲାଇଫ, ନ କେୟାର ଫର ଏନିମି, ନ କେୟାର ଫର ଫ୍ୟୁଚର, ନ କେୟାର ଫର ଇଭିଲ। ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ପଲ୍, କିଏ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2000 ବର୍ଷ ତଳେ। 2 ଲକ୍ଷ 2 କୋଟି ନାହିଁ, ମାତ୍ର 2000 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆମର ଏଇ କଟକ ସହରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ 1000 ବର୍ଷ ମିଲେନିୟମ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାହେଲା। 1000 ବର୍ଷର ସହର କହି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ତୁ କରିଦେ ନା ସେ ଗଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ମୁଁ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି କରିଦେ। ଆଉ କଣ ସେ ପଳେଇଗଲେ ସଦରେ ଆସିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଡାକିଦେ, ତୁ କର, ମୁଁ ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ଆସନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ନ କେୟାର ଫର ଫ୍ଲେଶ, ଶରୀର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଶରୀର ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜୀବନ ଯାବଜୀବନ ହି ରିମେନ୍ଡ ଅନମ୍ୟାରିଡ, ଅବିବାହିତ କି ସେ ରହିଲେ, ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ, କି ତ୍ୟାଗ ଜୀବନରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯାବଜୀବନ ଶରୀରର ସୁଖ ଉଲ୍ଲାସ ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଦାସରେ ବଶ କରି ରଖୁଛି। ନ କେୟାର ଫର ଦ ଫ୍ଲେଶ ଆଣ୍ଡ ନ କେୟାର ଫର ଲାଇଫ, ଜୀବନ ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା, ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡି ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ଷ୍ଟାଟସ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମତେ ଆବର୍ଜନା ପରି ଲାଗୁଛି। କହିଲେ କିଏ ଅଛି ସେମିତି? ଆମର ତ ନାନା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ପରିବାର ପାଇଁ ଅଛି, ଅନେକ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ, ଅନେକ ବିଷୟରେ। ନହେଲେ ମନ ଉଣା, ମନ ଦୁଃଖ, କିଛି ହେଲାନି ମୋ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ
जीवन पाई किछि बोली तांकर चिंता नहीं ईश्वर राज्य भोजन पान धार्मिकता शांति पवित्र आत्मा आनंद एभली लोक यही कथा कहले भल लगिव प्रभु खुशी हेबे लोक शुणी खुशी हेबे जहा लोक कहूची ता जीवन में करुछि एटा न थाई कि कहले किछि लाभ नहीं नो केयर फॉर एनिमी शत्रुपति केते विपक्ष तांकर होतले तांकर प्राण नै जा प्राण रे मार दबा पई किछि बोली खातिर कहले नहीं एते तो लोक राजा सम्मुखें शासनकर्ता मानस विशिष्ट लोक मैंने एमती चित्कार कर बद्ध कर बंची रहा उचित नहीं समस्त इस्राएल लोक मैंने एते संख्यार चारिआडे खाली क्लेश ताड़ना सब शत्रु किछि बोली से खातिर करना कहले मु जीसु ख्रीष्ट नाम जेरुसलेम खाली बंधा हवा को नुहे प्राण देवा मु प्रस्तुत तेणुक प्रभु तांको कहले गोटे कथा माय चोजन वेसल ए आह्वान आपण को दिया जाउछ ग्रहण करंतु ग्रहण करिबा भलो आपनकर समय बेसी नथिबो आज भी शेष होई पारे काली भी शेष होई पारे एनी मोमेंट हमने क्षण के लेखा जाको सर क्षण के दृश्य की अदृश्य बाष्प तमे प्रभु जदि संतुष्ट हे आम ठारे मस्तकर केश तले पड़िबो नाही दीर्घायु से देबे तो प्रभु को धन्यवाद करूछु एंड देन नो केयर फॉर फ्यूचर भविष्य चिंता आमर केते भविष्य निमंते चिंता मु कौन करी मु केमति रही पिलान केमति परिवार सब रहिबे किंतु से लोकंग पाखरे ए प्रकार चिंता नथिला भविष्य निमंते बाइबल लेखाउछि प्रभु कहंती आउ कौन खाइबो कौन पीबो कौन पिंदिबो बोली चिंता करो नहीं से धरी लोक जे कि तार संपत्ति बहुत बारु से आउ रखिला से यथेष्ट भाव तार परिवार तार गृह अमार सब भांगिकी मो प्राण बहुत सब आयोजन कराई आमोद प्रमोद कर कि प्रभु मूर्ख आज तोर प्राण तो ठार नियाज सब कह जे ईश्वर विषय धनवान नुहे से समस्त प्रति रूप घटे लेखा भविष्य संबंधी चिंता आम आवश्यक ना आम के समय जो किए जानी समस्त भविष्य निज निज परिवार ये जो तो आम किसी आनु कि नहीं जापर ना जहाँ मानकर अच्छी बाइबल को क्षेत्र को संतुष्ट रहा कह सर्वदा आनंद कर निरंतर प्रार्थना सब स्तर धन्यवाद दे फाइनाली नो केयर फॉर इविल अमंगल विषय कौन सी चिंता देखु जहाज आउ समुद्र जल यात्रा कर जहाज केड़े विपज्जनक परिस्थिति से पड़े प्रेरित पुस्तक प्राय तार शेष आड़े देखिए तार प्रेरित 27 पर्व 28 पद कि भयंकर अवस्था किछि बोली खातिर नहीं तेणु आउ लेखा धार्मिक कौन सी विपद घटो ना प्रभु न चाहिए हेनी जदि किसी हम प्रभुकर इच्छा उद्देश्य मूलक भाव में थी पाए ये जगत अनेक विपद अच्छी संकट अच्छी किंतु प्रभु जी कहले जगत तुम क्लेश अच्छे कि साहतर मो जगत जय कर सीना प्रभु बंची पार कार्य कर पांचटी कथा मन रखु हु इज लाइक पॉल ये प्रश्न आज मो भर उठी पवित्र आत्मा द्वारा आपण कहु कारण आप बाटर जाऊँ चिंता करते गोटे दिन से बाट सरीज निश्चय चोजन वेसल से मनोनीत पात्र पुरातन नियम जो साउल राजा थे ग्रेट फेल्युअर को नूतन नियम ए साउल ग्रेट सक्सेस परिणत कले साउल पाउल हो गले चोजन वेसल प्रभुंकर मनोनीत पात्र पात्र को व्यवहार कर प्रभु आपको व्यवहार करने चाहती प्रभु चाहते पाउलंकर जगह आप नियंतु जो लोकों संबंध में केमती से चोजन वेसल थे ईश्वर मनोनीत पात्र थे पांचटा कथा कहली नो केयर फॉर फ्लैश स्वर चिंता नहीं नो केयर फॉर लाइफ जीवन चिंता नहीं नो केयर फॉर एनिमी शत्रु चिंता नहीं नो केयर फॉर फ्यूचर भविष्य चिंता नहीं नो केयर फॉर इविल कौन सी अमंगल चिंता नहीं खातिर नहीं भय नहीं गोटे चिंता थिला मंडली चिंता आउ प्रतिदिन मो उपरे माड़ी पड़ुची कहले कौन आम आर उत्तर दे पारिबा प्रभु जो कहले हु इज लाइक पॉल के पाउलंक परि कौन कहि पारिबा आई एम मु बोली कहि पारिबा मु अछि जेसाय कहले कहा को आम पठेबा के जीव मु अछि मते पठा कौन कहि पारिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दाराबानी खराबा शाबारी खराबांदाला रबाना दाराबांदाला रबानी दाराबा शाबारा बारा 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 बारियाला रबा
প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে আজের সময় পাই ধন্যবাদ, সুযোগ পাই ধন্যবাদ। উদারাবানি খারাবাত প্রমাণা কারাবান্দাল্লা রবানা দারাবান্দাল্লা রবা। তুমি রাজা ମାନଙ୍କ রাজা প্রমাণ করো, প্রভু দেব ମାନଙ୍କର দেব তোমার পবিত্র নামর ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তুমি আদিবন্ত আরম্ভ শেষ অবক্ষয়ট প্রভু। ইরবাত্রামানি কারাবাত শাখালা রবানি দারাবান্দাল্লা রবা। যিশুঙ্ক নামর দয়া করো। होली 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 होली। तुम्हें महान तुम्हें महान तुम्हें महान तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। যিশুঙ্ক নামরে দয়া করো প্রভু। যিশুঙ্ক বহুমূল্য রক্তে আমাকে উদ্ধৌত পরিশুদ্ধ মুদ্রাঙ্কিত করো। আমানଙ୍କର চক্ষু তুমি খোলি দিও প্রভু। এই সেবা କାର୍ଯ୍ୟରେ প্রত্যক্ষ পରୋକ୍ଷ ଯୋଗ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ তুমি କଥା କହ। ଆମଠାରେ ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। हालेलुया। जेपरि प्रभु आम निज पाई नाही तुम निमंते आम बंचु, जहाँ पाउल कहते मो निमंते जीवन दान ख्रीष्ट मृत्यु भोग लाभजनक। होली 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 होली। से पाउल आज नहांती प्रभु तुम लोक माने मंद लोक माने जगत नहांती जो माने थिले गोटे समय मशा नहांती, जोशो नहांती, अब्राहम नहांती, नोह नहांती, लोट नहांती, ओ से दाऊद मध्य नहांती, सामुएल भविष्यत वक्ता नहांती। उदाराबानी खाराबाशा कालाराबा पितर पाउलो जाको जोनो एलियो एलिसा एमाने समस्ते नहांती। आउ अनेक से मंद लोक माने मध्य से राजा फारो से मध्य से नहांती। इदाराबानी खाराबाशा कालाराबानी खाराबंदारामा जो माने प्रभु आउ तुमको क्रूसरे विद्ध कले से माने मध्य आज नहांती। सेई पिलातो नहांती, हेरोद नहांती। इराबत्रामानी खाराबाशा कालाराबानी खाराबंदाला रबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गोटे समय आसीबो आमाने मध्य नथिबो ए जगत रे। ए जगत थिबो आमाने नथिबो। आमानकर सृष्टिकर्तांको आमानको साक्षात करिबाको हबो। आउ से साक्षात भयंकर सेतले आमे तांको क्रूसरे देखि पारिबो नाही। मात्र प्रभु आउ से आउ गौरव सिंहासन रे उपवेशन करिथिबे। बृहत् श्वेत वर्ण सिंहासन उपवेशन करिथिबे। इदाराबानी खाराबाशा कालाराबा अगणित लोक तांकर सम्मुखरे थिबे। मृत जीवंत क्षुद्र महान पुस्तक मान फिटा हम से लिखित विषय प्रमाण सब विचार करा शेष जीवन पुस्तक फिटा हम जार नाम से लिखित देखा जो अग्नि हृदय नरक निक्षेप करा। इदाराबानी खारबाशा कालाराबानी खारबंदाना समस्त जाति समुद्र एकत्र कला बेले मेष शावक जपरी मेष ठार छाग को पृथक करे से भाव में अधार्मिक मान धार्मिक मान प्रभु पृथक करेंगे। धार्मिक मान डाण पाखे रे, अधार्मिक मान बाम पाखे सब ठिया हे। आउ से समस्त जाति असंख्य लोक दुई भाग रे विभक्त हेबे। डाण पाख लोक मान अपेक्षा करते केवल गोटे कथा शुणा पाई मो पिता आशीर्वाद पात्र माने जगतर पतनाबोधी प्रस्तुत राज्यर अधिकारी हो। बाम पाखर लोक मैंने शुणा अपेक्षा करते सापग्रस्त माने मो छामरु दूर हो। शैतान तार दूत मान प्रस्तुत अनंत अग्नि प्रस्थान कर आम कौ पाखे रही। आज समय अच्छी प्रभु चिंता करने आम कर्तव्य संबंध सचेतन हाँपाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी योर नेम। पूरा बात्रामानी खाराबाशा एवं अच्छा प्रभु से साउलंक परी लोक मैंने पुरातन नियम एवं से पाउलंक परी लोक मैंने नूतन नियम जे साउल थे से लोक मैंने जगत अच्छा आम कि प्रकार लोक आम तुम्हें चाहूच तुम से मनोनीत पात्र हाँपाई। हालेलुया, जपरी केवल तुम आम तुम राज्य योग्य हो ता नुहे मात्र आम लाभ स्वरूप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी योर नेम। इदाराबानी खाराबाशा बारी कुराबात्रमाना खालाराबा जिसुंक नामरे दया करो। तुम्हारे हस्ते आमर सर्वनात्मा सब समर्पण कर जहाँ जहाँ प्रयोजन तुम्हें ता साधन कर। से चिन्हा सुजाता बापा प्रति अनुग्रह कर। आज गोटे विशेष दिन समान तुम्हें अनुग्रह कर, दया कर, तुम इच्छा मत तुम्हें समान कर मत कार्य साधन करो जेपरी से तुम नामर गौरव प्रशंसा महिमा करेंगे। हालेलुया, समस्त बाधा प्रतिबंधक शत्रु शैतान कार्य विनाश कर तुम आत्मांगर कार्य तुम्हें साधन कर। आम को प्रत्येक को अनुग्रह कर। आम दुर्बलता तुम शक्ति सिद्ध कर। प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम कंठाविध पाद को प्रणाम चुंबन करी एवं तुम हस्तर मान सर्पण तुम सब समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुच। आमेन। दुई हाथ समस्ते ऊपर को उठेगा। All to Jesus I surrender, all to him I freely give. I will ever love and trust in his presence daily live. I surrender all,
I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Humbly at his feet I bow. Worldly pleasure all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।